Amam bihilat kuyakaraka sartusi uhapanyani kitira kati ikiyana hakata septana mira arun atapta ukatha irtaqir sara uhapanyani hilat kuyakaraka kurha kisa kamisara kisa sinsa arun tasepanyani hayaya kipana sa sinsa arun tasepanyani hilat kuyakaraka hukpacha morasinya cuimampi tepe Perú campirusa Nasional FM Taipiu hitarakat hilat kuyakaraka hichurusti hilat kuyakaraka am tapanyani na iruru sarakiri akiri pasita kasawi pasir wa hakatas kaparaktan hilat kuyakaragam de atakiu pasina kasar karaki uruna kasaraki hilat kuyakaraka hakakiu kunal uranya nakas waki chukaha lutanya ka waki sigi pore hilat kuyakaraka chauya katuri rakaru uiwa siri rakaru yapu chiri rakaru arunta panyari hichakatatina walha komunidad chakau hitarakana ailu chakau hitarakan wa hakatas separaki ukat aski arunta tapapuntawa ukat sa komand atap kapuntau hilat kuyakaraka utaragam jekaro mat enepet mirasu mbah hilat kuyakaraka yatia uragam pe kanyanta uhapanyan hichakucha hichakantatin hilat kuyakaraka ambi aka chichira kasak sa jekaro hutaki hilat kuyakaraka kunana kasu tas ke ampi hilat kuyakaraka kunhamati Hernán Condori Umar hakanyataki ministro pektenero hiteka hapanya hanuka hiteka atapana sa sinwa kamachi lurin nakaha amtap karahitaina akiri Perusio Malco Ewi panha hicha kamaha pa ministro ruwa akirin peha hiteka haparakin hilat kuyakaraka hichaha akiri taipina pertene paha hiteka yapa ukatha malkusti yakarwa uthata yapa ukama punite kunhama punisa yathata phanyani. La moción de censura al Pakalaktun kamayani kamas lupirinakaw yausapje. Kimsatun kapayanisti hani monapkite. Tunga kimsanej kani kuns kamsapkit moción de censura toqueta. Hernán Condori Machado Hakatagisti Yausatawa. Kamachilronito Taipina, Comarainto ministro Hernán Condori, Huparak Sunyatakisti Yausaparakiwa, Hak Sunyatakisti Soktatunka Soktani Hakowinakawa Munasirakina, Ukamat Hak Sunyatakisti Hakop Harakiwa, Awan sa País, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso Ukakik Paraki, Somos Perú Ukataipitha, Ukatsti Sokta Kamachlorinaka, Perú Libre Ukataipitsti, Haniwa Kamsap Karakinsa, Haksunya Takisti Maitarakinwa, Diego Basan Kamachloriri, Awan sa País Taipitha, Ukatsti Arhatarakiwa, Condori Machado Hupasti, Haniwa Kusayat Hatatakiti, Ukamasa Kusairnakit Sasina. Desde el Congreso de la República, Kamachlorito Taipinist, Hanimak Atambis Huparok Katokata Harakispat, Hanihubach Chakapahir Nakarakit, Akiri Ministerio Kataipinach, Ukats Kuspachir Nakanyaw Kataipin Hawakisirakir, Kunhematir, Umarain Toket, Akaperusu Pachakin Katakiam Tarakir. Kamachloriri Silvana Robles, Hupasti Sarakiwa, Haksunyat Stakasipkas Pau Kamasasina, Ukan Kamasti, Narmayarro, Hupasti Hiskacharakiwa, Hernán Condori Huparuja. Con esta moción del odio, Acá un sisi mocionan pisti ministro Han Yauseñaki Takaseja. El señor utiliza Upakesti wanakay apna karagir kusham und esinyatakiha. Arasimado malhawasina. Kamach lupirinaka mira Jacob Hanyaniwa. Hanukatsti Aruski Pavinsti, Sintahanas Kirihama por Harakina, Kunhemati Patricia Chirino, Supasti Yahana Campiwa, Tingtayarakina. sabemos que el ministro es un Yatis Karaki, ministros de Maini Vladín Kotap Hamarakia. Vladimir Serrón Maicarakina, Ucat Pedro Castillo y Oscarakina. Pido que retire la palabra. Nayak Malgurok Maitarax, Kuspachi Gabinetu Kataipin Iranakirir Akilinya Pataki, Ukakik Paraki. Ministro Nakan Paktaripas, Ukamkik Paraki Akilinya Pataki. Ukat haram tasinya haraktan, Kunaiman Kutapiwina Katutik, Ejecutivo Kakik Paraki Legislativo Kataipinakat, Ukanak Tokait. por favor, congresista, si puede retirar. Mira, Kamas Lupiri, Arunakam Hitaka Nyamawa. Hani Kunablat Suintakat, Arunaka Hitakaitwa. Tukuyan Takisti, Kamachilronito Taipitsti, Ma Oficio, Ukala Pimpiwa, Pedro Castillo Malcurusti Atiajaraki, Akiri Hernán Condori, Kumarain Toka Ministro, Huparaksu Tokitha, Ukatijasti, Irnakaibat Hitakanyapa Harakiwa, Ukakik Paraki, Akasu Malkusti, Ukahitakaipasti, Pakalaktun Kapayani Pachanakatsti, Katokanyapa Harakiwa. Yatia uragam pe saranta sipkakiyani hnata marka masinaka kurhamati Hernán Condori Kumar hakanyataki ministro perteneja hitekteata pana sasinwa autawa para kitaina ukatwa Alejandro Salas Modesto Montoya ministro pertenena kasti ukatha amuitare parakiwa arsure parakiwa yatata sipkakinyani.
Es el control que ellos efectúan dentro del marco de su facultad. Hupanakast kun hematir na kanya papkik, ukan nakarup kasip karakik, ukat hukah konstitusyon tayo kakamaching karakio, hani ukam tawi nakaruh kun nakas mahit ay hama karakit, ukat sab karaks kamach lurili nakaruh, ehikuti ukatay pits, kunay manasang suras, haksuwi nakat lurasip kan ukan nakat sipans, naira katruh hupanakah, kunate hakasuin monkik, ukan nakaruir na kanya rakik. Kuna bajanti kamach lup iri taipit Hernán Condori kumar kakawi taipit pektir han yausat ham han munat ham yatiap khana. Ukat Alejandro Salas Cultura taipit pekteristi José Caraquino. Kamach lup iri taipiro uinkata siwinakampi han wakt atanakampisti kepartaña. Arhat Caraquín pekenchawi taipit aruski pañapuni takas karagitaina kamach lup iwimpi. Ukamata kasuyun kuna nakati wakiski uka nakat uñano kasiñapatagi. Ukat yakadoket pachamam toket pektiri Modesto Montoya. Arjawinakat yati Caraquina. Ukat ukanakampi Pedro Castillo Giliri pektiria. Condoriland utjataintekis pokarak pachaneja. Es difícil nombrar a personas. Askich amarakiw mahakin, nairasar na kayo pokat yet katanyak. Kunay man yet katawinakas ukanak tuket khluras karaksnaw. Ukat sani ukah pokata karakinit. Kunhamate hani utak pachak kalkandata karakitih. Inahay ukanakampih, kunahanas kinakas, hanut karakchinitih. Ukanak toket warminakan ministrapa Diana Miloslavich Karant Askarakinoa. Corresponderá al Premier Nairiri ministro Rosti Uñano Cañaj Wakirakia. Kumar Hakawi Ministerio Tarjawinakats. Ukamkik Paraki ministro Naka Hanukaj ministra Naka Turktawinakapata. Pekinchawisti Maya Kiragi Chajaya. Hernán Condori Yatunka Urunakan Anata Faxit Irna Kayadagisti Utarakina. Hernando Ceballos Lanti. Han Munat Ham Yosap Harakina Ukat Pakalaktunka Payani Pachanakanoa. Hitakawip Lokarak Pachaneja. Aututa kirakaja, acá Perú mark pachana atinta taja hakata siskaki wampi. Wankamerika chakau hitan ha saliri nakaja hariwa saranja atipkite. Ukchinka baja arequipa sulka su chakau hitan sti, mankaya nakaja sintir hatatau hakata siraki. Wankayo markanja aruski paunakau utarakina ukatja, ainast eat hama wampi, kurhama purisa, akan kiwauka yatiaweja. Kuna matapiwiti wankayo chakana lorapkana ukasti haniwa kusa karakiti ya puluriri nakana ukakik paraki epinakap nakiri autunay nakana pekteri nakapasti sabharakiwa haniwa chakbon naktoyin pisti sait apkat sa zina kunhemati ukasti patung kakim sa kalkune uro marso paksinwa kailtap harakin ha matapiwisti ya punaktokir na kaintaipina kuning sulkasuyo chakanwa lorap harakina ukatchakan karakinwa pese me ukataipin nakiri José Rivadeneira ukakik paraki Dirección General de Gestión Territorial Midagri ukataypin pekteri ukamasya khair nakiri nakampi. El tema de los fertilizantes y todo lo fertilizantes sata ukakoyanak tokets ukamasya kanakampits askiwir nakatas karakik ukat samtanya huakisirakiu kinspachir nakautaypit kunanakateha ka gobierno taypin utkik ukanakat. Arumat pachasti polisia nakampi makut tapiwinaka utherakina brenya ukachikauhana akam hanas kinakasti pusi uro sait awinwa utherakiha. Areki pachakansti autap nakarinakasti sait asisip kakiwa pusitung kakim sa kalkone kilometro Panamericana Sur ukachakana. Las autoridades Pektarinakast munasip pansanis munasip panahupanakak agachakaruhutasip karakiniw ukanakatagist na nakakaskiw chorkanchatap harakinyaptah. Hangko markana katuhanakan sti kuna nakatechnera katalaktas nyaki ukan chani nakapasti sintiwa hithat harakiha. Antes se daba Naira pachanakan churasis karakino kimsa solis pesqatun karalampiro ukat hichast posi solisa harakiyo ukat qatunakauhas chust harakinio unaqtawinak uthatapat kun hematek kunayman alhanyanakas norte ukachikahan qipartata harakih autut sarnaqerinakasti taqasitaw haqqatasip haraki kun hematupanakasti haniwaya qamarkanakarusti sarnya hatip harakiti kun hemati qolqechaninakasti sintiwa hithat harakiha. Ukatsti wankawelik ukachakansti kaukiri omnios hach autunakati lima markaru sarap ki upanakasti mistunya bauhata haniwa mistup karakiti unaktawi utkatapatha ma empresa kiwa ukachakarusti lima markatha puris karakiha akiristi empresa europesa ukamsatarakiwa ukatsti pasahi chanina kapasti hitkhate harakite inawa. Kumuri auto apna kerira gawa chahwa urhtawira hakata sepjeja ukatha hutiri pachana kanasti ukaha askicha tariwa sasirwa Pedro Castillo Perusiu Balcusti kiasa piura chakat pachwa arsunirakina akiri sulka suyo chakauhitanja malkoja nya pesca ansasa waranka pesca pataka nya ukama
kipka orake lapina kwa churara kitaina. Uka kipkarakiwa uma irpayataki, uka kipkaraki kayo marak irpsuyataki, uka wakichausa, uka chekau hitaro haitara kitainao. Uka mapoliti kurha mapolisa yatata payani. Sait awinaka histan tawinakasti hachak epap nakeri autoninakawa unaktap harakiha ukatichasti ukanakasti unyaki patrakiwa sulkasuyo pekintay pitha kanan chap harakiwa unaktawinak histan tawinak takichakanakan ukanakasan chakapat lurap harakinik kunhemateh paktirinakarus kolakeu charap harakitainak ukat nairakatarus arsunya wakisirakiyo huteri bachanakan skunanakatih luranyake ukanakah lurata harakinio Ukamawa Pedro Castillo Malkusti Piura Sulkasuyut Pajar Suniraki, Ukatsti Sarakiwa, Gobierno Taipitsti, Aruski Pausina, Ukamasamuit Asiusinwa, Kunanakas Irnakatanik Sasina. Aruski Penyatut Hantaki Chakanakan Ukas, Aruski Paparakiao, Ukamaw Hananjaraki, Ukataipin Pakterich. Haniu Sait Ekereksnat, Kunateh Gobierno Taipit Irnakanymonkeh Ukanakaruch, Ukamat Markachirinakarus, Kusasiana Penyatakeh. Yakapacan sti Malkusti wasitampi arun tarakinwa kamachluririnakaru kaukirinakati markachirinaka saitasipki ukamata moción de vacancia ukitakayapki hupanakaruha nayah yakanyas munarak tukunayman irnakawinakat ukat spaisum sanyas munarak kitinakateh markachirinakat amuitapke hupanakat hanutakanis mayanki karaktantik Ministro de Vivienda Heiner Alvarado, Ukakik Paraki, Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, Hupamkus Casti, Pedro Castillo Malkusti, Huaranca Pescapataca Kim Satunca Pacaljonei, títulos de propiedad, Ukanakawa Churarakina, Ukakik Paraki Expediente Técnico, Hach Irnakaña, Umanaka, Ukamas Umair Pañauhanaka, Piura Markataki, Ukastillana Parakiniwa, Nairakatir Nakawina, Pusipataka Sohtatunga Sohtan Huaranca, Marca Chirinakaru, Ukakik Paraki, Yatunka Sohtani, Asentamientos Humanos, Ukachakana, Marca Chirinakarusa, Hilpachast Akiri Gobierno Taipits Irnakasip Karakt, Kaukiri Wilmasinakat, Han Kuspachutanip, Hupanakar Kuspachayana Pañatak. Ukatsti Hanancharakiwa, Hutiris Manansti, Surukachakahana, Sulkasuyo Paktarinakaru House Ayaksasina, Macro Regional Matapiyo Loranyataki, Areki Pachakana, Ukamatagas Takachakaru Puriñatakisa, Aruski Pañataki. Yerbateros Ukachakaujitaroja, Autura Caja Puri Pewa, Ukatsa, Ukachakaujitatja, Mistu Parakiwa, San Luis Chakaujitarwa Hakata Siraki, Akirina Caja, Nia, Pusi Uruna Caja Puriwa. Ampi, Ukachakaujitaja, Alahist Antatau Hakatas Karaki, Kumuri Auturaka Chahua, Sartawina, Hakatasiwita, Patunka Pusini, Empresas de Transporte Formal, Ukaparakawa, Ukachakaujitanja, Irnaga Parakeja, Akiri Perú Mark Pachanwa, Kipka, Aututakirakaja, Harkantata Atin Nukatau Hakatasiraki, Kiki Parakiwa, Perú Suyo Taipiu Hitansa, Ukakip Karaki Murat Hilat Yakraka, Akacheka, Ankaukitakanja, Colectivero Sata, Autoaplakanirakawa Ainaka Paraki, Tarma Marcaro Poriñatakeja, Pataka Soliswa Absoparaki, Huancayo Marcaro Poriñatakisti, Pataka Soliswa Absoparaki, Carretera Central Autotaki Gitaro Poriñatakeja, Pescatunca Solesa Cuelqua Absoparaki, Ukatja, Uka Ankaukitakanja Harikiwa, Sinte Alojaja, Sarinakaja, Utjarakiti. Akiri wa maindiri ya tiawi murata marka masinaka, Kipka Malcuna, Wilama Sirakapa, Fray Vázquez, Uka Kipkaraki, Gianmarco Castillo, Uka Kipkaraki, Bruno Pacheco, Naira, Malcutana, Yanap Siriparu, Kakanya Takisti, Hayasku Utani Sasiwa Saparaki, Murat Hilat Kuyakaraka, Ungchin Kamaha, Malcuna, Wilama Sirakapana, Arhatiri Pasti, Huparaka Haniwa, Kispip Kaniti, Ansasa Justicia Ukampeja, Yanap Asipariusa Sirwa Saraki, Yatata Sipkakinyani. Sinti Takata Parakiwa, Naira Secretario General Palacio Cachacata, Bruno Pacheco, Ukakik Paraki, Malcuna Sobrinuna Capa, Fray Vázquez Castillo, Ukakik Paraki, Gianmarco Castillo Gómez, Hupanakaja, Ukamata Kaukankisa, Ukayatis Nukasti, Kolkewa Churaraxtus Paja, Naira Katatakisti, Kim Satunka Warang Solis Kolke, Ukatsti Kepatakisti, Tunka Peskan Warang Solis Kolke, Kititiatian Ukasti, Ukakolkewa Huparusti, Churaparakispa, Akiri Takatakina Karusti, Askiwa Yatkata Sipkaraki, Tarata Chaka Ukair Nakautukita,
Hupanakarust, programa de recompensas, ukawakichauta y pirucha para kinig, kolhechureñatak, ukatjani hupanakar chakata karakit, ukak arirakio, ani hupanakar chakatakit, kunahamat supanaka kasuit mistup hasfag, hupanakaruhkatun tanyamuna parakir, hani ukadi chakarus hupanakar mistup karakit pat. Malkuna, sobrino na kapanarhateripa, Luis Vivanco, hupasti Sarakiwa, unyaki pasip karakiawa, ukamat hutiri semanana, inas hupanakaha mistunip karakchini, ukanaktoket sasina. Mis patrocinados no acatan la Kitina orden de karoteria na detención putupanakarust, preliminar katuntanya porque muna parakir, consideran o ukatnanaka consideran sabharak, que es una orden ukam tawist, hani absolutamente chakaparoham tapkarakitainat, arbitraria. ukat Ya unyaki estamos pasip karak, evaluando kunayat sobre la base de hatavinakathanut, levantar información ukanak que no pakachanyatak, tenemos, ukamat hupanakah mistuni si es que panyapatak. corresponde o no corresponde ponerse a derecho. Ukampunis que Usarakiwa, Malkuna sobrino nagapasti, empresario Samir Villaverde, huparusti uintasip karakitainawa, ukatsti makutinsti, sarratea ukautarusti katukap karakitainawa, hanukatsti, haniwa ukachakansti aruskibab karakitainati. Arhatarakino akunachatan taminakatutki, Fray Vázquez ukakik parake ya Marco Castillo hupanakatakisti, akiri nagasti, kolkaya pakatanagapatha, hamasatianat batanagapatha, ukakik paraki, kunaimana, Lunsatawina katsa, ukanakasti askipachau hichasti uñaki patas karakini. Yakatoketsti, ukamgik paraki, programa de recompensas ukawakichawirusti, uchap harakiwa, Naira Provías Irnajerinacaru, Edgar Vargas, ukakik paraki Alcides Villafuerte, Jupanakaruja. Hichurotja, Murata Hilat Cuyacaraka, Cauchapi Barcachirirakati, Hali, Kimsiri Wakura Koya, y tanta ya se va Katainaja para caja. Kau kita nak kanti ajuka hari nak kahai nak kaphe kacau kau kita nak karuha hari wa mant kaphaliti. Urhabati kita nak kanti establecimientos públicos sata privados sata taipu kita nak kana isra kapheha hupara kawa ukan peha pokai ap harakiyapa hupara kau white ap harakiyapa ukama politi akan giwa uka yatiaweha. Hechora kasao pakse kalta tapat. Albat tungka kim sakal ko numaran helerenakah. Kim sirwakun kolyampe wakun tatap kanyamak. Halu kape mait asirakenek. Albat público su camarak. Privado su tanakaro mantant anyatak. Ya takpach, tungka kim sakal ko numaranist, kim sawakun niña pa parakio, ukamats kim serwakunas, uchasinya pa parakio. Mario Izquierdo minsap akanyuta taipeta kollerek amt eneraken wakunt awet. Yang kausam katutanakah pisep tata o kamarak. Kolakek atan piser khat asinya patag uks. Walyanapt eusas. Unya paraktan hukat hakinakas kunhamati naira sarnakirek ukamhama sarnakap parakir. Ukanakas bakunanak uthetapat ukhamak unyas harakir. Hopanakan am tawinakapa. Alapach marka chirinakas kim sirwa kun kolyampe itanok atap kanya patake pokt ains munap harak. Izquierdo am teneraken hichakhepa semanan wakunt awinakah hist arataskaneh kim satung soktan oras pachanakanesasen mas toket hach al khanyota taipe uhitanakans wakunt asep karaki usarake nape Hichak takpachir na kanyanak taipit arus kipatas karakir ukhamat bakunerenak takachakanakar pori panyapatak ukat kitinakatehan bakunatab kupanakar bakunanyatak. Humatech iranakanyutaru saraskta hanira kim sirwa kun kolyampe wakunt ataastah gobierno akanyatungka paskan urunaka uchuraraktan wakunt esinyamatak akiram tawek alapacha público su kamarak privados iranakatakeu humanakas iranakanyutanakamaru sarasipka kinyamatake ukatake wakt ayak haraki Anchet kamah tungkamayan warang-warangkan hil marka cherenakah tungka kim sakal kunumaran hilirenakah kim sirwa kun kolyampe wakunt ata hapharak. Organización Mundial de la Salud ukata ipihuitatua arsuri paraki BA2 coronavirus usuha uka akiri urak pacharwa ampi hakatas haraki sasirwa yatiarepre Víctor Suárez IEDC ukata ipira pechteripasti aka Omicron uka yanka usuha hileritsi pansa sinti piru sasirwa saraki ukatwa akire pergu markasan ha pusikuti yang kausu tokto wisa utakis pau sasin sasarakiwa ya tata sipka kinya
Mulher sin hamarakio, acá perusiunas, pusir uso a cantavisut herekispao, acá BA2, uka casta usut. BA2 Omicron ñaqamayktatasti BA1 tsipana. Kimsatunka por ciento hukha piyasirikatain hukha katusirikatainu. Ukamasa kamarkan chino kapaqchikan kimsiri ñanqawsusti sinti. Toqtkarakirina ukatukanakats amuit apjarakino. En algunos países en Europa, Yakep suyanakan Europa ukachakahanst, hanihu panakaham tawinakah yakap parakint, ukats BA2 ukut hetapats, walhaninakaw usunta parakis, ukamaskiwa parakih, hilpachas Dinamarca ukasuyun. OMS BA2 toqet tiatia sin karakino. Kimsakal qotunka soqtani por ciento ukhaw orak pajansti utkarakitaina. Ukham kikparaki pesca continente nakan toqtkarakispa. más bien en la región de las Américas, Hilpachast akabia lo ukachakahanst, BA2 ukast, ukaki utkarakih, yaka continente ukachakahanakat sipans. Acá perusuyuns, pesca por ciento ukharuki puriskarakih, takpachu ñakipawinakat sapasimananaj. Víctor Suárez, Instituto Nacional de Salud Taipit Pechteripasti Yatias Karakino. Acá ñanqawsusti hanka katusiri karakitaina. Ukati qatoqetsti haniu sinti han kustesiri karakitainti. Ukatu kamakipana muit afharakin bakuna nakampi pokaña. olvidar de completar. Hani aramta sinya karakit bakun toqit. Yatip haraktano, hani pa bakunahit, kimsa bakuna harakio. Ukhariu takin pachah ucha sinya haraktanah, kimsa bakuna. Hisaw Jumat Maip Harakin, Kimsakal Qotunka por ciento marca Chirinaka. Pitanta Winakampi, Aka COVID-19, Ñanqawsut, Hark Akasiñatak, Pokapjañapa. Aruntas Karakino, Hicha, Kepa, Semananakasti, Walhani, Port Abharakitaina. Wanakapampi, Pitanta Winakaru. Juanquik Parakiu, Amtayasis Karakino. Amparanaksti, Jare Kasiña. Yukunaku Yasiña, Jamás Haya, Hayancaña. Loreto, Sulka Suyo Chakau Hitaro, Hichaja Purinta Pjayani. Anchichka Baja, Hichamaranja. Patuka ya tukani ukama markachiri nakawa denge osumpe osunta tarakaja koyaya utarakana hakata sepre ukakip krakiwa sulkiri nakawa osuri warmi nakawa ukatsa chimani haqe masira kasawa ukampirusa maka ukaneja han umara haqe masira kasawa akiri yanka osumpi katunte asip harakitaina Janer Subaeta Loreto Sulka Suyo Chakaujitana Director Regional de Salud, Erteristi, Hariki Usinti Usunta Tanakak Uthapketeja Kayan Kausun Peja, Sasilwa Hupaja, Yatiadiraki, Ukakip Karakiwa, Pataka Pusitunka, Ukama Irnakelirakawa Hichaja, Utarakaro Purtap Harakiri, Kipka Aedes Agipti, Chichiranka Chaktua Yatakeja, Akirakaja, Valde Sata, Ukakip Kraki, Huerta Sata, Ukachaka Hitarakanwa, Hakap Jesasinsa, Yatiadiraki Nawa. Jutiri semana pachara garja, utara karua sarap harakini, chirsuirewa. Kaukitara kanti sinteja, akanteja, denge osoja, ukachaka ujitara garua. Ukatja, municipales, ertelina campi, wampi, yarap, easip harakini. Kauchapi hakena kati, utara kaparu han mantea kaneja, chirsuya yatakeja, jupara karu, juchancha panyapataki. Akirwa Maindiri Yatiawi. Empresa estatal Activos Mineros Sata Juparacasti hizo Maya Pusi Chusa Maya Ukwa Hakata Parakitaina Ukampi Waya Parakitaina Hichasti Juparakaja Pachamama Urakesa Jukampi Unjata Yapatakeja Han Osunta Yapatakeja Jukampu Juparakaja Iraga Parakpachani Yatata Payani. Empresa estatal Pachamamasaru Uyut Añata Walihayait Atapuni Perú Soyosan Hopanakapi certificación ISO 14001-2015 Katokt Abharaken Akerech Tobrailand Alemania Uxasoyo Getat Katokt Abharaken Hopanakarust Waldakipe Hayait Abharaki Pachamamasaru Suma Unich Atanakapata Pachamamasaru Suma Uyut Atanakat ISO 14001 Ukeres Waliwakt ayata haraki hayukam operativa so kamarak administrativa siranakt awinakas lurat asiñapataki Pachamamasata amt asisapon. Hayu kamarekamau Antonio Montenegro amsakta ipit gerente general Sarakenape ukaya akawempej Pachamamasaruj aspun unicht abjaxas. Kun hamtej ankasuyodiak atarakik atampi Pachamamasarus unicht añataki o kamarak privada taipi ujitanakans uñakip abjañapataki. Akiriwa Maindiri Yatiawi Burata Marca Masinaka Hichamarata Queja concurso Atip Aseguró Haust Etawampi beca de continuidad de estudios
ukawa utharaki kauchapi markachi rirakati ampi walhasul kasu hitarakara sintiwa chahaha kata sepjeja hupana katakiwa kiriha wakis atakaraki kurhama polisa kiristi yathata sipkakinyani. Kirek walik uchiskanya yathat awewa hachayata kanyuta taipeu hitanakata chikiyatak aranakatak. Beca Continuidad de Estudios 2022 atipsoyo saret ayas jaraki o katpi wachchayatak erenakarus yanap asirakene ketanakatek Huancavelica, Pasco, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Apurímac, Puno, yakepsul kasuyo ketanakans utkapstag, humanakatakeo akaksaret ayatas. Pronavek taipet kananchanip jaraken akambekas atips owen. Puntajen peuyana asenes asen, ketenakarus, wachchayatak erenakaru, akerek uñakept aserakene encuesta nacional de hogares koreme marat, ineip akanyuta taipeu jetat. Postulante nakak atampe uñakept asepkarakisma kau kemasakan puntaje nakachurasene, halyo kadu kamarus, kunejamas atips oeloret asenej, www.beca-continuidad-de-estudios Hayuxataipeojetan. Postulañ montate, lika taipetakeo enake hanchanini kim sakal urikam kasao pakseta, pescachikatana haip okam, hukampiyat hat anmunsta, sitio web Hayuxataipero mantant arakisma hanukaj. Inake hanchanini haus anirakismao, chusa kim sakalko chusa, maya kim sakalko hakuero hanukas, whatsaparus kalkant anirakisma, yatung sokta, pusipa yatunga pesca yatung sokta, uka hakueros. Estados Unidos chakaru hichaja purta panyani kunana kasa ukachaga uhitana uthaski Europa chakatja kamacha panyanis kunana glura panyanis asinsa abuya sipki Rusia chakatja kunana glura panyanis asinsa sasipki yathata panyani. Maya euro kasa paksita Rusia suyusti haniwa gas ukasti al harakiniti Europa chaka hana suyunakaruha kunhematu panakasti haniwa rulo suka kolkempisti alap karakitainati. Si no se realizan Hanite kolkak churaskanij, ukamanakampist, hanis kunas pakapkas ukamarakinu alderinakat, ukat kuna hanas kinakas utkarakispao, hani kunas aleka karakit, ukat hani kunas aleka churap karakiat. Ukamawa Rusia suyusti haisaraki, ukatsti Ucrania suyurusti hanaskiru ukuti asipkakiwa. Alemania ukakik paraki Francia suyunakasti, askiwa bakicha sipkaraki, gas uka hani Rusia suyutha alanyataki. Ukatsti canciller alemán Olaf Scholz supasti sarakiwa Unión Europea ukachakatsti combustible ukasti euros ukakik paraki dólares ukakolkana kampio alasipkaki aksasina kunhemati ukamawa contratos ukataipinsti kalakanta tarakita inaha bolsas europeas sata ukanakasti mankarua tukuy harakija Wall Street ukanakasti sinti halaktata unhas haraki akamhanaskinaka uthatapatha ukatuketsti Estados Unidos suyusti kananch harakiwa hutiri sokta paksina katagisti walha petroleo gasti absuta harakini usasina ukamata combustible en chanipa hanhit kakinya pataki hoy autorizo la liberación de hichoro kananch harak mawarankan warankapa barriles ukap subhanya pataki hutiri sokta paksina kan ukamat pataka kim sakalaktun ko warankapa barriles ukai mata utharakinya pak petroleo taipit ukamana kampistas ki yanap tase parakinya akamanas kinak uthatabat ukat petroleo gas hanhit karakinit hutiri maranakans Biden hupasti sarakiwa kitinakati petrolya psupki hupanakasti walhapsup pansasina ukama malkusti kananch harakiwa ukama nakampisti haniwa Estados Unidos suyo wila masinakaruki yanapkanit sasina hanukasti kitinakarut alapki ukanakatsti haniwa alap harakiniti ukanyikamasti Ucrania suyutha palyapayanakasti kananchani harakiwa Rusia suyo palyapayanakasti central nuclear Chernobyl ukachakawhatsti mistsup heusasina ukasti nya pataka kilometros ukachakan karakiwa norte de Kiev ukachakatha hanukatsti otan ukataipitsti sapharakiwa Moscow ukachakatha palyapayanakasti mathapisisip keusasina ukamatha Donbass ukachakaru hanaskirukutianyataki ukauhasti Ucrania chakan karakiwa ukatsa separatista sata hupanakawa abnakapharakija Ukawa yadiauraka unata marca masinaka hilat kuyagraka ichuro hasuma kabart apanyani kunana kasa irakayaha wakisi iraka apanyani lut apanyani pokte apanyani hayaya kipana hilat kuyagraka
Aruman tiwa sitata kutinta nepha hukampiya tiaura kaptasita qiptasitawa TV Perú Campirusa Nacional FM Taipiu Hitarakata Hichakucha Maidiri Wakicha Wiro Kato Kapanyani.